Namaste friends, Sarvesham Swagatam. Today's shloka Yatah Sarvani Bhutani Bhavantyadi Yugagame Yasminsha Pralayam Yanti Punareva Yugakshaye Yatah because Sarva all Bhutani all those have lives Bhavanti, they are Adi, before Yuga Agame, at the time of start of the world. Yasmin, in that, Cha, and Pralayam, end of the world. Yanti, get, Punaha, again, Eva, only, Yugakshaye, at the time of end of the world. Because all beings get their lives before the start of the world, and in whom all these disappear at the time of end of the world, that chief of the world is indeed Vishnu himself. ಯಾಕೆ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಅವನಿಂದಲೇ ಯುಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಯುಗದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ವಿಲೀನವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು. ಅವನೇ ವಿಶ್ವದ ಮುಖ್ಯ ಯಜಮಾನನು. ಧನ್ಯವಾದः. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.